Putang ina, asan yun? Hindi ko Medyo lag ako. Wait lang, diyan lang muna, diyan lang Josh, muna. Inutelya, Josh. Dito lang muna, par. Kechino, Sinutel. Wait lang, Hindi ko alam boy. wala pa ako eh. Ay, wala pa kayo. Si Per ata, Si Per yung, ata sa inyo, boy. Gago, wala akong pats. Hindi na makapag-pot. Parbo na akong pats. Pasok arawan bag. Pasok kami, Je muna, Je. Alright, Je. Eto, Bag arawan bag. Saan ka, Lebs? Meron ako dito ta. Saan ka? Pupunta pa lang kaya. Sige, para ako. may city ako dito, boy. Tara city tayo, sama sa party. Sige, dito lang Pre, muna, boy. ba-compress kayo, pre. Kiko na si, alis na. Kasi dito lang R1 lang muna. R1. First lang ako ta. R1, Arawan ka, Lebs, ah. Ipasok arawan niya. Wala pa yata eh. 8, Piting nga. 7, 6, 5, 4, 3, Gabi yung ilo, pre, 1. Ready, 1. Pwede na, par. Pwede na, pagpapatayin nyo na. Nung teams ng aakainin nung teams na karakter. Arawan kami, Kechino. Gago. 8-10 pa ata yan, boy. 8-10, Ay, 8-10. Jeez. Kung ayaw mo, ma'am, wag ka muna pumasok. 8-10 pa yan, yung sa pilot ni Sige, drop mo lang yan. Ako, yung PL. teams, Pasok right na muna, boy, Right muna. Pasok ka ng right, ne. Si boss. Alfred. Right muna, may magagaling ata R2, boy, Wala, tropa yan. Cash mo. Ewan ko Hindi sa'yo. pa na pag-sigbag. Buksan Yung Jason, wag nyo hit yan, para. Tingnan mo, nakadonate na Ay, yan. piyo ka, Donate ba? ko yung Lancer. Puti tayo. Kung ano. Si X-Lit lalaro ba? Si X-Lit lalaro, boy? Ano? Si X-Lit nasa party. Ayun na, Ay, pre, galing galing R2. R2. Galing R2. Sige, cancel yan, par. Sige, laban pa, R2. Galing. Sige, laban nyo. Push nyo. Gago yung J-Soul, pre. Huwag niyo patayin, pre. Ano ba to? Pasok right. Pasok Yung right, ne. Pablito, nasa nurse daw. Mga ibang PT ba kayo? Pasok na. Yung Reyna, pareso kagad yan. Compress na lahat, boy. Compress. Drop image ka lahat. 3, 2, 1, trap R2. Huwag ka magbilang, boy. R2 lahat. R2 lahat, boy. R2. Pukinang ina talaga. Ang namin. R2 muna lahat. R2. Huwag nyo patayin yung Ren, Huwag mo ako BA, boy. Sino nagbe-base? Galing R2. Ready? Ayun na. 1, sige, galing R2. Sige, cancel yan, par. Pushing na. Sige, laban nyo. Laban pa. Hanggang R1 na yan, boy. Hanggang R1. Sige, diretso nyo hanggang R1, par. Hanggang R1. Push pa. R1 lahat. Boy, makinig kayo sa akin, boy. Par. R1 lang. Pasok R1, mga namatay, Pasok R1. 8, Pumasok na. 7, 6, 5, 4, 3. Yung mustard, ready? 1. Gago yung mustard, par. Yung mustard, pwede na yan, par. 3. Napatay na. 1. Pwede na lahat yung gitna. Meron hitable sa gitna, boy. Meron na hitable dyan sa gitna, boy. Sige, paubos ako. Yung exit ba? Ay, dyan na pala si exit. Sige, laban pa. Sige, laban nyo pa. Sige, laban pa, par. Left and right, boy. Left and right muna. Sige, laban nyo pa. Wag nyo ako i-BA yung Suwaji, par. Wada, saan ka na, boy? Par, saan ka, par? Asan na si Alfred? Wad. Hindi ako, te. Alfred, pasok, Alfred. Boy, saan ka na? Pasok R1 muna lahat. Sige, te. Hindi nyo si Sige, Kechino. R1. Ken, si Ops Alfred muna ngayon. Compress na. Wait lang. Compress lahat. Compress na muna. Drop kayo image, boy. Image na muna. Galing agdan. Pwesto lang muna, boy. Pwesto lang, par. Compress na lahat. 3, 2, 1, tara. Baba. Ready? 1, unite, 3, per. Putang ina mo lang. Tara, push. Akit na. Akitin nyo na, boy. Akit na, par. Akit na, boy. Akit na lahat. Sige, push na. Push nyo na, par. Umakit na kayo yung si Rhea, yung Nero, Sa likod nyo, yung si Rhea, tsaka yung Nero, par. Tinatagusan lang kayo, par. Pasok, Rhea. Mid. Yung Troy, sa gitna pa. Boy. Sige, laban lang. Laban pa. Pagkatapos ng clash, Yung Pasok pre, barcode, yung XXX, pre. Pasok lamit. Pasok nyo lang mid, boy. Pasok mid. Sige, pasok lang mid. Yung mga EU pa, paro. Yung Mr. Muscle. Yung pinapahit nyo pa, boy. Ito, boy, okay, Aidan, red 1. Ano na? Macro na yung ilo.
Okay, macro ko na, boy. Macro ko na lahat. Uy, gago, yung 4D dito, paro. Yan. Patayin nyo yan. Tara, macro ko Yung na, KY, macro ko. pre, oy. Kagilid na yun, yung KY, ah. Ako muna, te. Ay, sige. Wait lang, Dikit na, boy. pre, macro. Bili nga, pre. Party ko. Ina mo, di maayos yung party namin. Ay na, galing agdan, par. Galing agdan. Sige, pwesto lang muna, boy. Pwesto lang muna, wag nyo muna i-hit yung... MH ka nga, boy. Wait lang, ah. Ako na. Pwede saglit, Sed. Ayusin ko lang party namin, Sed. Sige, compress ng 8, 7, Okay na naman na. 6, Putang na kasi Five. sumagot eh. 4, 3, 2, left and right, 1. Ready to Raido? Ready, 1. Pwede na lahat yan. Pwede na lahat yan, par. Pwede na lahat yan. Sige, wag nyo hit yung tropa natin dyan, boy. Sige, compress lang muna, boy. Compress lang. Sige, compress lang, boy. Compress lang sa macro ko na. Ay, Dito sumagot na sa eh. macro ko na lahat, boy. Sa macro ko na lahat. Macro ko na lahat. Yung kagsa. Galing agdan, boy. Left and right, pwesto. Pwesto, left and right, boy. Ready? 1 yung eyes. Sige, cancel yan, par. Sige, cancel yan, par. Sige, laban nyo. Sige, cancel yung gitna, par. Cancel yung gitna dyan, par. Sige, laban pa. Pwestuhan nyo lang na maayos, boy. Yung set, ha. Kung kinokombo-kombo kayo, boy. Sige, ubus pa. Pasok mid, mga namatay, ha. Pasok lang mid, par. Pasok mid. Sige, pasok lang mid, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalas, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, par. Sige, paubos pa ako. Ay, yung ilo pa ba yan? Sige, Evelyn, comboin mo. Aray mo. Bili ka nga, Alfred. Yung, ilo. Nice one. Sige, ay, yung ZK pa. Yung ZK. Manggagaling na sa Agdan, par, ha? Pwesto na tayo, Agdan, par. Macro na, boy. Macro na. Hagdan. Compress lang, boy. Compress lang muna, par. Wait lang. Compress na. Lex, nandiyan ka na, Lex? Saglit lang yan. Sige, boy. Restart ko lang yung ano. Compress na lahat. Yung kagsa. Compress na muna, boy. Okay na ba lahat ng party nyo? Okay, 7, 6, 5, 4, 3. Nakabiyay mga arte. Pwede na. Ready? 1, pwede na, par. Paubos ako. Yung mail, ha? Yung mail sa macro ko, boy. Sige, dito lang. Sige lang, boy. Compress na kayo dyan. Pabayi nga ako nyan, Ray. Yung mail. Yung pay. Sige, dito lang. Sige, compress lang dito, par. Compress lang. Sige, wag nyo muna babain, par. Compress lang muna. Sige, yung JSOL, wag nyo kataan yan, para. Wag nyo iskilan yan. Bili ko, Alfred. Macro. Compress na lahat. Asa ka na, ay 7. Dikit. Compress na lahat. Okay na ba lahat, boy? Dikit na nga. Yung Zig, patay nyo. 3,200 PMH nga lahat. 3,200. Baba. Laser tayo, boy. Laser pa L2. Asan sila, Perboy? P-L2 muna. Ay, city kami. P-L2 muna. Yung ina mo, nakakapagsalita ka naman pala. Ay mo sumagot. P-L2. Compress sa L2, boy. Putang ina, ba't ang konti natin dito, par? Libis na naman natin. Tang inang yan. Tatlong party. Ano ba sinabi ko, par? Ay, compress daw. Pasa Ah, nga PL, fuck. boss min. Ayaw nyo ba mag-comment ako, boy? Or kayo na lang mag-comment sa sarili nyo, par? Tang inang yan. Anong ginagawa nyo, par? Okay nang ina ni... The fuck, bro. 3,200 pa. L1 na. L1. Sige, try niya si Jason, pre. Ay. Alis banda. Macro ko. Dami daw na DC, boy. Party ko pa, DC. L1 nga lahat, boy. L1. Pasok L1. Mga namatay. Wala. Pasok na kay L1. Asan na siya? Pablito. Pablito, dito nga muna sa akin. Wala pa Basta si kita. Alec. Asa ka, Pablito? Dito namin Ina mo, tayo. disband mo kasi. Basta Ayun. magbasa ka kasi, pre. King inang ang L1. dali-dali yung Bobo, basahin maraming yun. No? macro eh. L1 Mga na makikita muna. ko Okay, na paayos na. Okay na yan. L1 na. Pasok L1 muna, boy. May party wala. L1 na lahat, par. MH mo ko lang. Hindi tayo mabuo-buo, puta. Asan na si guys? Boseidan, pasali ako si Boseidan. Okay na. Boss Min. L1, asa ka na, Pablito? Oh, what the fuck? Okay, kita na. Dito ang L1 muna. Compress na lahat, boy. Mag-MH ako. Compress. Susunod ba kayo, boy? Tang inang yan. Hindi naman yung pinapalayo sa boy, sa kalaban, 3, 2, 1, tara baba.
Pinapalayo nyo sarili nyo sa kalaban, par. Ayaw nyo Ayun, sumunod, dami, ayaw oh. naman kayo. Tara, push. R1. Push. Akyat, ready? 1, push. Push na. Sige, linisin nyo na lahat yan, par. Lilinis na lang kayo dyan, par. Linisin nyo. Linisin nyo. O, compress na lahat, boy. Si Owa, anong nangyari si Owa? Si Nene, wala din. Pati si Kaya Dizzy. si boy. Ne, kick muna kita, ne, ah. Saan si Ninong Teams? Ako, Compress na. Tatlo pa naman yung EPS mo dyan, boy. Compress muna lahat, boy. 3, 8, 7. Left and right na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, tornado. Pwede na yan, par. Pwede na lahat yan. Pag-uubusin nyo na, par. Pag-uubusin nyo na. O, macro ko na lahat, boy. Huwag na kayo bumaba, par. Putang ina, may nag-BA. Diablo. Pukin ang ina talaga. 3, 200 PMH, 3, 200 baba. Huwag mo ako BA, Pablito. Baka nagbibigay ka sa akin na. 3, 200 akit na, boy. Akit na. Akitin nyo na, par. Umakit na kayo. Akitin nyo na lahat, par. Akitin nyo na. Left and right, par. Yung takbo nyo. Huwag puro sa gitna lang lahat, par. Huwag puro sa gitna. Mamamatay kayo dyan. 7. Ito yung set pre ah. Ayun, Five. sa Sabi gitna. ako. Pabi, Four. isyo. Yung Sordi, eto Sordi sa gilid, sila IIRT. Sige, paubos pa ako, par. Dito na lahat, sa macro ko. Par, wag ako BA, par. Gilid ka muna pagka-image mo na. Macro ko na, boy. Macro ko na. Kailangan ko ng heater kasi. Gilid-gilid ka na lang muna, ne. Gilid ka muna, ne. Diskarte ka na muna, ne. Compress. Pagka-image mo sa party mo, ne, galaw ka muna. 3, 200 PMH, 3, 200 pa. L2 lahat. Malilikuran kayo laser pre. Oh, tara, likod. Galing Galing R1. Ready? 1, sige, naunahan yan, par. Sige, cancel yan, par. Sige, laban nyo. Audition yan, par. Sige, laban pa. Sige, cancel. Yung sili, par, sa gilid. Yung Crimson. Ito yung sili, oh. Tumatagos lang, oh. Sige, cancel. Cancel pa. Tara, pasok ka R1. R1 hanggang R1 na yan. Yung watob, pabayin yan, boy. Yung watob, pabay ako. Ito yung mustard, oh. Sige, cancel yan. Pasok R1, manamatay. Sila Bon, papatay niyan. Pasok na lahat. R1 na lahat, boy. R1 na kayo. Pagpapatayin nyo na lahat, boy. Pre, kapit na macro pre. Pumindot yung Sentinels, ha. Pumindot Sentinels. Compress muna. 3, 200 PMH nga. Di ko alam kung ano. 3, 200 pa ba? Maluluwa. L1 nata pre. 43. Tara, ito na. Ready? 1. Sige, naunahan yan, par. Sige, cancel yung second wave nila. Second wave, cancel. Tong ino mo, tigas mo, Kuya Josh. Sige, diretso hanggang L1. Wala na. Lalabas na yan, par. Ilaban nyo na. Okay. Pasok. R1 tayo, boy. R1 tayo. R1. Sige, R1 tayo, boy. R1. Pasok R1 lahat. RG tayo, R1, boy. R1 tayo lahat. R1 na. Pasok R1. Huwag kayo tumira dyan, ha. Tropa yan, boy. Yung magic, ha. Compress na lahat. 3, 200 PMH ka, boy. 3, 200 pa R2 kagad. Takbo. PMH wala R2. Gitna lang. Dito na. 4. 3. Dito na, gitna. 2, 1. Tara, push bar. Pwede na yan. Ready? 1. Oy, Pinoy. Pwede na. Oy, Pinoy para. Oy, Pinoy. Pwede na yan, boy. Oy, Pinoy. Pwede na lahat, par. Pwede na lahat yan. Patutok pa. Left and right. Pabay ng watob, boy. Red 1. Ito yung watob, oh. Sige, paubos ako niyan. Paubos pa. O, macro ko na ulit. Dito kayo sa macro ko. Padikit ako sa macro ko. Dikit na sa macro ko lahat, boy. Dikit ulit sa macro ko. Huwag nyo pa hitin yung J-Sol, boy, ha. Compress na lahat sa macro ko, boy. Compress na sa macro ko. Saan pumasok? 3, 200 pa R2. R2 ulit. R2. Pre, kapit muna Gitna kayo ka, boy. macro pre. Dito lang muna. Gitna lang, par. 6, 5, 4, 3, 2, 100 PMH. 3, 200 push bar. Push. Pwede na. Oy, Pinoy. Pwede na. Oy, Pinoy, par. Sa Oy, Pinoy ka tumutok. Oy, Pinoy, pare ko yan. Oy, Pinoy. Pwede na lahat. Pati Sentinels, par. Oy, Pinoy. Pwede na lahat, par. Putang ina nyo, ha. Mauna nyo pa sorte. Oh, dito na ulit. Sa macro ko na ulit, boy. Macro ko na ulit, par. Macro ko na. Compress lang sa macro ko, boy. Pag pumasok, parto tayo. Gitna lang. Compress lang, par. Compress lang, par. 3. Wait lang. Dito. 3, 200. Tara, R2 gitna ulit.
Dito lang sa macro ko. Likod kayo. Likod muna kayo. Likod. Ako pa unahin nyo dyan sa unahan, boy. Likod. May image wala. Gumalaw kayo. May image wala. Doon muna kayo sa likod. 3, 2, 1. Dito lang muna. Kalma. Andyan na. 3, 2, 1. Push na. Left and right par. Left and right par. Left and right nyo. Yung Nero. Sa gilid nyo. Nice, boss min. Sige, push pa. Ubus pa ulit. Pasok R1 mga namatay par. Pasok ka lang R1. Pasok ang R1 par. R1 lahat. R1 ulit. R1 lang. Wag kayo sa box. Compress lang. Si Alex daw, pre. Compress. Okay. Lex, asang Alex. Nasa Boy, right, pakuha nasa nga right. ako si Pablito, boy. Pakuha ako si Pablito. Pakuha. Kunin mo si Pablito, boss. Pakuha nga ako si Pablito, boy. Si Alfred, ano? Compress na lahat. Compress na. Wala na. Ayaw na. Na-counter na. O, Nasa left, compress pre. muna lahat, boy. 3, 200 PMH. 3, 200 baba. Nasa left, pre. Kakapasok lang. O, tara Nakapasok pa, Elto. Laser na. Alanganin din tayo dyan, boy. Pag nakapwesto tayo, mahitable tayo. Eto na. Ito, MP ha. 3, 200 push na, boy. Sige, tornado yan, par. Ha? Na-tornado yan, par. Sige, paubos ako po, boss. Dito lang muna. Kalma. Huwag nyo na i-push. Huwag nyo na isagad. Nocturnals, Putang inang nocturnals. Kaya na, Ayun, 3, 200 pa. L1 na nga. L1, push. L1 na. Nagtatakbuhan ng puta. Push hanggang L1, par. Bobo talaga. Gago, grabe bumaba. Putang ina mo. Ready? 1. Bobo, 6. Grabe bumaba. 4, 3, 2, 1. Oy pa. Sentinels naman. Compress na lahat. Anong oras yun? Abot ba tayo? Hindi ko alam, pre. Natayan, pre. 200 pa MH. MH nga. Testing nga natin. 3, 200 pa MH. Ako na, nagbitaw, pre. Sige, diretso nyo nga. OT, Game boy. mo, Papatay ako, OT. Pakila OT kung kaya, boy. Kung abot. Game mo, Jack. Abot ata yan, pre. Palit ako internet. Sige, Lex. Ayun mo, Hello, Tara, papatay OT. Testing. Pakila OT. Sige, go ahead. Pablito, nurse. Testing. Tara, push. Push. OT kill. Ready? 1. Yun, nice. Sige, ubusin nyo na. Linisin nyo na, boy. Linis na. Compress na kaagad. Wag nyo na hit Phoenix dyan, ha. Namatay. Sige, okay lang yan. Macro ko muna. Dito tayo, gitna, bilog. Bilog. Eh, may chocolate, ah. Makampress muna kayo, pre. Compress na muna lahat, boy. Okay na lahat. Compress. Okay na lahat. Ay, isa pa. Mag-MH nga. Sun flashing yan, boy. Compress muna. 3, 200 PMH, 200 baba. Pa-right nga tayo, boy. Pa-right. Diretso right. Ito na para. Tungang ito. Ready? 1. Sige, na-cancel yan, par. Sige, naunahan ko yan, boy. Sige, ubus ako. Ubus nyo. Hanggang R1 na yan. Ito yung barcode. Huwag nyo patirain. Aray mo, tumira. 3 push. Tara, push hanggang R1, boy. Push hanggang R1. Tropa yan. Huwag nyo hit yan. Tropa na yan, boy. Huwag nyo hit. Boy, mag-OT ulit yung ano, boy, Okay, dito lang R1 muna lahat. R1 muna lahat. Ayun, kinatak pala. R1 muna lahat, boy. R1. Huwag nyo na hit. Tropa yan lahat. Si Ren tsaka yung Ako kayo, pre. May MH ako. Parang konti namin sa R1, boy, ha? Sige, wala pa tayo image, ba? Compress muna, boy. Sige, kalma lang tayo, par. 3, 200 PMH, 300 baba. Diretso to, boy, ha? Hanggang L1, L1. Hanggang L1 na to, boy. Hanggang L1. Tara, akit na. Paubos mo na, box, boy. Yung IIRT, makaka-free. 3, 200 Patay na. L2, Evelyn, wag ka sa unan. Push, ako pa nyo, par. Sige, cancel yung Nero, par. Tara, push. Sige, cancel yan, par. Okay, dito na. Balik na. Papatayon na lang ako niyan. Balik tayo, L2. Okay na, L2 na lahat. L2 muna lahat. Wag na kayo magabul, par. Saka, pre. 3, 2, 1. Tara pa, L1. Gago, pinapatay tropa natin, par. Tulungan nyo, Ridwan. Patay nyo si Elias. Okay. Yung IIRT, ha. O, compress na muna lahat, boy. Macro ko na. Macro ko na. Pabi ako, Jack. MH na lot. Pwede na yan. 3, 200 PMH. 3, 200 baba. Gitna, wala. Tara pa right. Eto na, baba ng right. Sige, laban. Ready? 1, sige, naunahan yan, par. Sige, laban nyo. Tara, akitin na natin, par. Akit na. Linisin nyo na lang, par. Linis. Aray ko, si. Aray mo. Kinombo. Pasok R1 mo namatay. R1 tayo, R1. R1 lahat, boy. R1 na lahat. R1. Thank you sa reso. Macro. Wag pre, ako, parte wag ko. ako, bay. R1 lahat, R1. 8. May pumasok? Wala. Ano yan? J, bakit J?
Okay, higi ka lang. SP ka muna, Jay. Tropa yan nasa box. Compress muna lahat, boy. Wait lang, isa lang epis namin, boy, ha. Kalmaan nyo, ha. 3, 200 PMH lahat, 3, 200 baba, mid. Wala, ayan nyo na yun sa mid, ayan nyo na, tara pa, L1 na. Box muna, akat nyo to, ready? 1, box muna lahat, yung box muna, par. Compress muna lahat sa macro ko, boy. Kumalma kayo, kumalma. 3, 2, 1, tara push na, Tara push. Push, wag nyo ako unahan, par, tara push, ready? 1, sige, cancel yung left side, par. Push yun na. Palinis na lang, pasok L1, mga namatay. Balik na sa L1, boy, pag namatay. Yung astig ka ba, baka makapatay pa yan. Pasok L1, boy, pasok L1. Pasok L1 pare. L1 lahat. Asa wallet? L1 lahat. Wallet ko. May city ba yan, Wad? Lot pa image sila dyan, lot pa. Compress na lahat. Macro ko na lahat. Boy, wag niyo patayin si Nene, boy, ha. Kasi ano, yung red. Tara, Pops. Damage mo na. Compress na lahat. Okay na ba lahat, boy? 3, 200 PMH, 200 baba. Mid, wala sa mid. Tara, ito na, galing yung R1 nagdaan. Gago, inubos. Turun todo. Sige, paubos pa ako. Hanggang R1 na yan, boy, Palinis ako R1. Sige, linis pa R1. Pasok R1, mga namatay, ha. Sige, linis R1, boy. Linis R1. Sige, linis R1. R1 tayo. R1 lahat. Compress na, wag na kayo mag-hit. Baka matira pa yung mga tropa, boy. Bilang mo. Ay, si Alex. Wait lang, boy, ha. Yung epis ko na isa. Okay na to. Nag-load ako. Compress na lahat. 3, 200 PMH lahat. 3, 200 baba. Wag nyo ako unahan, par. Wag nyo ako unahan. Tara, push hanggang L. Wag nyo ako unahan. Tara, push. Pwede na to. Ready? 1, yung sordi, isa unahan. Push. Ready? 1, pwede na lahat yan. Push na. Hanggang box linis ako. Si Watub, pabay ka agad, boy. Yung Watub, ito sa macro ko. Tumatakbo yung Watub, oh. Patay niyan, walang nagbibigay. Bay. Yung Watub. Nasa macro ko, boy. Yan, thank you. Sige, MP pa. Yung archer sa gitna, boy. Yung archer sa gitna. Pa-unleash kill ako sa gitna, 7. Yung J2Y pre na 6, tulo. 5, Oo. 4, Pre macro bleed. 3, Ito tayo image. 2, left and right. Alas, 1, ready? 1, pwede na lahat yan. Pwede na. Oy, Pinoy. Oy, Pinoy, pwede na lahat yan, par. Pwede na. Paubos ako. Ubus na. Ubus pa. MP naman, boy. MP naman. Yan, ganda ng pwesto nyo. Siya. Ganun lang. Left, macro ko na lahat. Yung ZK, pa-BA niyan. Yung Ilo, eto, boy, oh. Walang nagbi-BA, par. Macro ko na lahat. Si Nene, wag nyo na hit. Tama na hit, boy. Date mo na kayo Compress dito, na. pre, parte ka. Dikit na lahat. Lot ako mag-image lot. Dikit na sa macro ko lahat, boy. Dikit na. Compress na lahat. Hindi sila papasok dito. 3, 2, 100 PMH. Tara, baba. Ito, sa pamid tayo. Marami sa mid. Pabus ako, boy, mid. Si Jason, gago, wag dyan. Tatay ko. Na si Jason. Ayun yung cogs. Sorry, par. Compress na lahat. Par tayo, boy, par. 3, 200 par na. Ako pa unahin nyo, boy. Push na. Ito, sa box muna, ready 1. Sila Nix, patayin nyo na yun, boy. 3, 200 R2 na. Yung archer sa likod nyo, ha. Tara, push hanggang R2, boy. Hanggang R2 na. Sige, cancel yung harapan nila dito, boy. Yung R2. Ready? 1, 3, 200, likod naman. Sige, paubos ako nyan. Tara, par 1, balik. Gusto muna dito sa macro ko muna. Dito muna sa macro ko. 3, 2, 1. Pabay yung nasa harap, oh. Ready? Ilo, pre. 1. Sige, ubusin nyo na. Paubos na lang ako, boy. Paubos pa. Paubos ako sa gitna, sa box. Macro ko na lahat, boy. Compress nga, pre. Yung go nuts, papatayin yan, boy. Compress na. Si Nene, wag na kayo yung mag-hit. Wag na. Tama na. Macro ko na. Sino nawala? Ay, si Alex ulit. Compress na. Okay na ba? Okay na lahat. 3, 2, 1. Drop MH. 200. Baba. Tamid. Sa mid, wala. Tara, akit tayo. L1. Tara, akit na. Ready? 1. Pwede na lahat yan, par. Pwede na. Cancel yung ang gilid. Sige, push yun na. Palinis na lang ako.
Left and right nyo. Linis na. Yung Nero, nasa gitna lang, boy. Yung Nero, nasa gitna lang, para. Sige, paubos pa ako. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman, Sentinels. Pwede na, par. Pwede na, Sentinels, boy. Yung Rocky. Sige, paubos pa ako. Sentinels, par. Sentinels. Yung gitna, yung HM, sorry. Baka makapatay pa. 3, 2, Macro 1. na, Ito sa macro ko, yung HM, oh. Ready? 1, baka makapatay pa yan, par. Sige, patayin nyo na. Macro ko na lahat, boy. Yung AU, pabay niyan. Macro ko na. Ako na, Okay. lot. Okay na, ubus na. Tama na yan. Combos na sa party nyo. Tama na hit. Combos na lahat. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba. Sa mid, wala. Tara pa, right. Paunahin nyo ako, par. Eto na. Akit na. Ready? 1. Tang, ina mo, dalawang archer. Dalawang EPS. Push na, par. Push nyo na. Akit na. Tira akyat na. Wag na kayong painan, boy. Wag na kayong magpainan. Akyatin nyo na, boy. Iakyat nyo na. Pasok right. Pasok right. Sige, pasok right lahat. Pasok right. Sige, ubus nyo pa. Sige, paubos pa ako. Sentinels pa, par. Ubus nyo pa, Sentinels, boy. Ready? 1. Ito yung HM mo na sordi. Sige, ubus pa. Yung Troy, papansin. Yung Epis Rampage. Sige, papansin ako. Ready? Yung Troy. Ready? Wag na. Dito na lahat, boy. Dikit na, pre. Dikit na. Macro. Compress na lahat. Compress na lahat, boy. Si Bahaw, ano yan? DC Ren, 3, 2, 1 drop MH. 2 drop baba. Tara sa mid. 3, 2, 1. Pwede na par. Sige, ubusin nyo na. Oy, Pinoy Sentinels, pwede na lahat yan. Oy, Pinoy Sentinels, par. Yung Vin, wag mo na pa tirahin. Yan. Ito yung Vin, no? Nice one. Sige, ubus pa yung Avi. Ako yung Knicks. Ubus pa yung Knicks daw. Yung sa gitna, nagmamakro, boy. Combos na. Gilid mo na, nene. Wag na yan. Tama yan. Nene. Yung Mustard, ready? 1. Macro na. Macro na lahat, par. 3, 2, 1. Drop MH. 3, 2, 1. Trap. Right. Combos muna. Babala muna. Kalma. 3, L2 na 2, ako. Wala tayo 1. CCTV. Rakit na. Rakit. Paubos ako. Ubus nyo pa hanggang R2, boy. Paubos ako. Nocturnals, paubos. L2 pre, yung Sandy OIB. Okay, paubos pa. Patay nyo yan, red 1. Tara, combos na R2 lahat. May namatay ba tropa, boy? Yung Kags. Yung Kags papatay. Yung STI, wag! Tangina talaga. Kita nyo naman may BS na logo. Tangina, tarantado. Combos na. 3, 2, 1, drop R2 nga. R2. Combos muna. Drop yun na image, boy. Wala kaming image. Hello, R2. Pre, R2 na, pre. 3, 2, 1, R2. 3, 2, 1, drop baba. Compress kayo, pre. Uy, Uy, gago. nakikita. Tara pa L2. Tara pa L1. L1 na. Ready, 1. Sige, naunahan ko yan, par. Push nyo na, par. Push nyo na. Sige, ubus pa hanggang R1, boy. Pwede na lahat sa L1. Pwede na lahat yan, boy. Pwede na lahat sa L1. Palinis na lang. Yung Okay? XX, pre. Sige, linis pa. Linis nyo pa, boy. Linis pa. Gago. Wala mo Linis pa. Nene, wag muna kayo, JC. Wag muna kayo mag-ano, boy. Di pa nakaka-RG. Ne, wag muna kayo mag-ano, likod lang muna kayo, ne. May hit kayo talaga dyan, boy. Compress na. MH ka, boy, pag meron ka. 3, 2, 1 drop MH, 3, 2, 1 drop baba. Si Nene, wag nyo hit yan, ha. Tara pa, right. Ito na, ready? 1. Sige, harapan yan, par. Cancel yan, par. Sige, laban nyo. 3, 2, 1, rocket na. Pwede na lahat. MPSG, boy. Pwede na lahat yan, par. MPSG, ubus na, par. Paubos ako. Ubus pa. Tara, macro ko na. Ito yung barcode, macro. JC, Nene, babala muna. Compress na lahat. Okay na yan. Si Jason, wag nyo hit yan. Tropa yan, par. Compress na lahat. 3, 2, 1, tara, R2 muna, R2, gitna. Ako pa unahin nyo, likod muna kayo, likod. 6, 4, 3. Compress muna lahat, 2, 1, 3, 2, 1, tara, push na, par. Push na, SCOy Pinoy. Hit,
3, 2, 1, tara. Sentinels naman, boy. Sentinels naman, pwede na lahat, boy. Yung manggagaling sa hagdan, boy, ha? May manggagaling sa hagdan. May manggagaling sa hagdan, boy. Bantayin nyo hagdan yung HM, huwag nyo patirahin, par. Nasa harapan nyo na, par. Pasok, par, pasok, par, pasok, par. Hirap na yung commander ng Moy Pinoy. Lagi Combos nakakat. na. Yung Auya, ay, okay na. May chalot, pre. Combos na muna, boy. May hit yung tropa, boy. Combos na lahat. Combos na, ayun ko. Bobo. Combos na muna. Wait ka. 200 PMH nga, pare ko, eh. PMH party ko. 3. Wait lang, dito lang muna. Kalma. Isa lang epis ko, par. Kumalma muna. Sige, combos na muna, par. Wala. Isa lang epis ko. Tumulit si Bob siya. Combos. Babs. Sige. Pablito, si Pablito. Na, Lipat ka, Bob. kaka-online ko lang ulit. Combos muna. 3. 200 PMH. Ito, tara. Baba. Sorry, boy. Tara, pa L. L na lahat. L na. Tara, pa L2. Yung astig ka ba? Ano ka? Bobo? Patayin mo start. Tara, pa L2 na. Wag nyo na ako unahan, boy. L2. Eto, baba. Ano to? Ready? 1. Par, 7 star. Nocturnal. Okay, 37. tara, pa R2 nga muna. R2. Lahat. Combos sa R2, boy. Damage ka dito lot, pre. Combos muna R2. Sige, putang ina. Asan na naman? Gago, dalawang parte. Combos muna. Sige, Combos combos pa muna. kalapati, ah. Combos muna. Wala silang MH. 3, 2, tara pa MF nga muna, boy. MF muna. Wait lang, like. 37 lang yan, pre. MF muna. Putang ina nitong hayop na to. Naglalaro tayo, eh. Visit. Tang ina mo, kin, ang party mo. Tara, push. Papatay ako pag kiloti. Aray ko. Oh, wag na, Alay ko, din. pre, ako, Macro na. Macro na, bilog na muna. Compress Dito, labas dito, ako pre. dyan, Huwag tayo lumayo. bilog compress na lahat. Ako. Wait lang, ano, asan ka na? Nagsasanga. Pablito, pakuha si Pablito ulit, boy. Pakuha. Compress muna lahat, boy. Mid, Bob. Ito si Pablito, pakuha muna saglit. Okay na? 3, 200 PMH ito, tara, baba. Par 1 tayo, par 1. Asan yung clashing? Ay, no. Tara, par 1, tara pa, Nasa ano, L1, pre, nasa L1. tara pa mid. Gilangan niya, pre. Nakit na sa mid, boy. Ready? 1. Sige, diretso na sa mid, Pabenong ZZZ. Tangina mo na Makro, combo. pag-ubos, ah. Patay si boss mid. Buti hindi na combo. Pasok mo na mid muna lahat. Makro, pag-ubos. Ako na, kulot. Mid Makro muna, na. mid. Combos muna lahat. Combos na. Okay na ba lahat? 3. 200 PMH, 200 pa L nga pa, eh. L. Ito muna sa L, sa box. Ready? 1. Ito si Nero, boy. Si Nero, ito. Combos na yung Nero, par. Combos na. 3. Nasa L2 ata ito. 3. Nasa L2, per? Wala. 3, 200, baba, par 1. Ito na, wala. R1. Par 1, po. Tara, par 1, palinis ako ng R1. Ready? 1, pwede na lahat, par. Linisin nyo yung R1 box muna. Palinis ako ng R1 box. Linis. Ako, compress na. SMF na. Compress na. R2 Nocturnals, pre. Sige, compress na muna. Gaya, Compress. Sige, ne. Compress ka sa parte mo. 3, 2, Scout na 200 lang, pre. PMH, 200 par 2. Ay. Tara, baba. Wala, clear MF, pre. Tara, baba. Pa L2. Nasaan yun? Nag-market na. Aga. L2. Press mo na, pre. Bibitaw ako. L2, 3. Wait lang. Kalma. Go. 3, 200 PMH. 3, 200 pa L1. Wala din? Ito na, 6. 5. 4. Left and right nyo na. 3, 2, 1. Pwede na. Ready? 1. Pwede na, par. Pwede na, par. Pwede na. Sige, ubusin nyo na lang, boy. Yung maupusa. Paubos ako nyan. Yung laupan. Sige, cancel.
Sige, macro na. Dito na lahat. May namatay pa doon. Si Bote. OPR Clashing Sentinels. 3, 200 image agad. 3, 200 baba. Ito na. Cut nyo muna to. Cut nyo muna yan. Galing mid. Makakatayo niyan, par. Patayin nyo na. Patayin nyo na. Patayin nyo na yan. Mga mabilisan lang. Combos na. Baba. Baba ka agad. 3, 2, 1, trap. R1 na. 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 Pwede na lahat yan, par. Ready? 1, pwede na lahat yan. Sige, cancel yan, par. Pawakan na uno sa Ordi boy. Ready? 1, ito si Bino. Putang ina mo. Kala mo makakatira ka. Tarantado. Ready? 1. Sige, laban pa. 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 Gago ka. Pinatira. Pasok R. Pasok R. Pasok R. Pasok R. Grabe yung torch mo. Nakakabisi. Pasok R. Pasok R. Pasok R. Yung R1 Pasok muna. kaya, R1. Combos na lahat, boy. Gagalaw tayo. Combos na sa R1. Gagi. Yung ZZZ. Pinapakombo nyo, boy. Pasok mo na kayo, pre, Nasa- bago tayo mag-edit. Gago yung STI, oh. Patayin nyo. Combos na. Okay lang yan. Hinihit tayo, eh. Combos, okay na ba lahat? Okay na. 3, 200 PMH. 3, 200 Tinansi pa. Poch, pre. L1. Hindi, pre, takbo. L1 na. Mid muna. Linisin nyo muna mid. Marami sa mid, oh. Marami sa mid. Linisin nyo muna, boy. Linisin nyo na muna. Yung wow. Linisin nyo muna sa mid. L Clashing. Sige, linis mo na. Combos na lahat. 3, 2, 1. Drop. L na. L. Akit na L. Akit na. Ready? 1. Sige, cancel yan, par. Pasok na L. Hanggang L2 yan. Grabe Hanggang ka, L2. bal. Hanggang L2 ba yan? Sige, hanggang Mr. L2. Muscle, linis pre, mo. ah. Hanggang L2 po. Ubus na lang ako, boy. Wala naman. Sige, pre, takbo kayo. O, wala na. Balik na L1. Pingin daw talisman si Perboy. Pingin si Per talisman. L1 na muna lahat, boy. L1 na. Tropa na yan, boy, ah. L1 na. 3, 2, 1, tra. Baba. Sige, ubusin nyo yan, boy. O, combos na lahat. Wait lang. 3, 2, 1, tra. Right pa. Akit na right, boy. Akit na right. Ready? 1, yung archer, ha. Huwag nyo na patirayan yan. Sige, paubos ako. Ubus na. Pwede na lahat. Hanggang R2 na yan. Box muna, palinis. Palinis muna nasa box, boy, ah. Palinis, then R2 kayo pag naubos. Palinis. Ibaho, hindi na bumalik, ah. Palinis na, boy. Palinis. R1 na lahat. R1 na lahat, boy. Gagalaw tayo kagad. Detemate ka, meron, pre. 2, 1 drop image. 3, 2 drop baba. Wala pong dito, nagkaka-image siya, nagkakabiya ko. Uy, si Baikog wag yan. Rocket na L-boy. Ito na. 3, 2, 1. Pwede na, par. Pwede na, boy. Pwede na. 6, 5, 4, 3. Oh, Sentinels. Pwede na, Sentinels. Pwede na rin, par. Sige, linis nyo, boy. Linis pa. Yung art style, ha. Yung art style, boy. Baka makatira pa yan. Huwag nyo na patirahin. Pasok L. Sige, ubos nyo pa, boy. Ubos nyo pa. Macro na. Dikit. Gamit siya, pre. Macro na. Tama na hit. Baka may mahit kayo na tropa, boy. Tama na hit. Ako muna. Compress muna lahat. Compress na. Compress. 3, 200 PMH. 200 baba. Mid. Wala sa mid. Tara pa right. Akit na to. Diretso na to, boy. Pwede itable na to lahat. Tara pa. Ito, box muna. Yung mga natira muna. Papatay muna. 3, 200 pa R2 na. Pa R2. Yung Rob. Huwag nyo na patirahin yan. Tara, R2 diretso. Tropa yan. Compress na R2. Huwag na kayo mag-hit, boy. Asan yun, oy, Pinoy? Rita tayo kay Josh. 3, nag-left. 3, Hindi ka kabayo. 2, 1, drop image. Ito, drop baba. Bilog, drop L2. Boss Min, papasa nga ng PLK Kuya Josh. Ito na, L2. Ready? 1 tara, hanggang L1 na yan, boy. Yung astig ka ba? Unahin nyo. Ready? 1. Push na. Cancel yung Emperor boost. Tara, push. Putang ina mo. Push na. Paubos ako. Rebellion. What the fuck? Sino yun? Tanga na, nag-hot si Joke. Bel, nice hot. Sino yun? Wala. Kanino yun? Yung Rebellion. Ay, Joel. Hindi, sino may gamit? Ano nun? 3, 200 PMH. Ito, drop baba. Si Perata may hawak man.
Dito tayo mid 6. 5. Left and right na 4. 3. 2. 1. Pwede na boy. Pwede na. Nocturnal. Serial 1. Pwede na lahat yan. Pwede na lahat. Palinis ako. Linisin nyo na lang boy yung mga pagkain yung kalat-kalat. Yung kill. Wag mo patarahin to. Nakakawanit yung kill ha. Red 1. So, as per Boy, yung baksa. Yung rob. Yung rob, patayin mo nga to. Patayin na. Macro ko na boy. once we have assigned the service per Kabit. boundary, please to execute. Macro ko na. Sa macro ko na. Gumalaw na kayo sa macro ko boy. We'll be sending you a Macro ko text na. message Si Rhea. 3. 200 drop image la. 3. 2. 1 drop image muna. Wag. Kalma. Image boy. Party ko. Aray, wait lang. Kalma boy. Wala akong image boy. Kalma. Wait lang. Drop muna city. Kalma. Compress na Ito, muna. Drop image. Ito pa. Trap laser. Diretso. Huwag niyo kayo magit yan. Trap L2. Pinuto na naman. Tara, push na par. Ready? 1, sige, naunahan ko yan par. Push nyo na boy, push na. Push nyo na, paubos ako pal. Push na, cancel na yan par, wag nyo na par, Jin pa. Push na, yung sili Wag nyo na patirahin yan. Sige, yung sili par, yung bean. Pasok L1 mga namatay. Pasok L1. Yung ice, pwede na yan lahat boy Pasok L. Pasok L. 8. 5. 4 sa box, yung cogs. Makakawanit pa yan, par. Pasok ka lahat pag image ako. Compress na, boy. Batay. Ay na, si Ato, galing nga L2, ready 1? Sige, linisin niyo yan. Tara, dito na lahat, boy. Ay na, pilit siya ng pilit. Kayo ako. Compress na lahat. 3, 2 drop image, 3 to drop baba. Nabihin na naman ako. Pa-mid, Image wala box. sa mid. Tara pa right. Yeah. Okay, akit na right. Box muna. 3, 2, 1. Pwede na. Oy, Pinoy, pwede na par. Pwede na lahat. Pwede na. Oo, kayo. Yung sa box May mga sordi sa box, boy. 6, Di sila Yung makyat. 5, Di sila makyat, Four. pre. 3. Gago, umakyat kayo, par! Akit na lahat, boy. Maubos kayo dyan, par. Yung sa box, pwede na lahat. Sila Troy, naka-free hit lang. Paubos ako, paubos pa. Pasok R1, mga namatay. Sila Ilo. Ready? Si XXX, ready? 1. Pwede na lahat yan. Tangina mo, Paubos ako. nakancel image ko. Paubos pa. Macro ko na. lahat, boy. Cancel image ko Okay ba na yan? lahat. 3. Compress lang. Compress. 3, 200 PMH. 3, 200. Baba. Si Rhea. Tara, pamid. Akit na kaagad. Akitin nyo na mid. Umakit na kayo. Umakit na. Kami yan, awat ng pre. Akit na. Akitin nyo na, boy. Wag na kayo magpainan. Pasok lang mid, mga namatay. Wag na kayo magpainan, par. Ipasok nyo na mid. Diretso na naman sa lasa naman yan, boy. Yung sentinels pa, boy, Sentinels, pasok. Yung watob, nasa gitna lang, par. Yung watob, nagmamakro lang sa gitna, boy. Sige, makro ko na lahat. Yung Troy, putang ina talaga to. Bang! Bobo! Tara, makro na. Tsaka pre. Ay, Pops. Makro ko na lahat. Compress kayo. Compress na. 3, 200 image lahat, boy. 3, 200 baba. Pa right. Tingin tayo right. Right. Wala. Tara pa L. L tayo. L. Akit sa L. Akit na L. L na. Ako na panayin nyo, par. Ready? 1. Sige, cancel yan, par. Sige, akit na. Wala nang skill yung iba dyan. Umakit na kayo, boy. Umakit na kayo. Akit na lahat, boy. Huwag nyo na pa cooldownin yung skill nila. O akitin nyo na kaagad, boy. Akit na. Pasok L, mga namatay. Sige, yung sila pa. Huwag nyo na patirahin, sino. Pasok L. Sorry. Pasok L. So, either side assistance. Pasok L. Asan ka, Pablito? Si Bao, pasali ako kay Bao. Shanks. Ayun.
Combos na lahat. Image ako. Combos muna lahat, boy. Okay na ba lahat? Questions for me. Shanks, yung BL mo, nasa L1. 3, Okay. First 2, is, do you have your 1 PMH, dito ang baba. Tara pa mid, akit na kagad. Akit na mid, pwede na lahat yan par. Ready? 1, pwede na lahat par. Pwede na. Umakit na kayo par. Uy, Akit na lahat. Akit na. Akit na yun. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Yung baba baba ng hagdan, no? Macro na lahat, macro na. Compres na sa macro ko, boy. Macro. Compres na, macro na lahat, boy. Tama na yan, par. 3, 200 PMH, dito ang traba. Par nga, par. Wala, traba pa, L na, L. Huwag nyo unahan, par. Huwag nyo ako unahan. Tara pa, L na. Pwede na lahat yan. Oy, Pinoy, ready? 1, pwede na, Oy, Pinoy, par. Na-cancel na yan, boy. Na-cancel na yan, par. Yung, muna, yung mga tumatakbo lang muna, par. Dito lang muna. Huwag nyo muna sagarin, boy. Huwag nyo muna sagarin sa L2. Huwag nyo muna sagarin sa L2. L1 muna lahat. L1 box muna. Pwede na lahat. L1 box, boy. L1 box, boy. L1 box. Sige, cancel, boy. Cancel yung Emperor, boss. Ang ina nito. Gumagalaw. Ako yun. Dikit na. Nag-auto. Yung JJ naka-BA na yan, pare. Gagi. Paubos na ako niyan, par. Asang Alex? Hindi daw. Nag-auto close yung tethering ko. Kaya ito. Dito muna lahat. L muna lahat. Boss Shanks, pasali si ba? Boss Shanks? Can you Ito, Boss Shanks, oh. Hotspot ka na balik. Pasali. Okay na ba? Ayaw ng PLDT, hindi makakonect. Combos na, combos na. Huwag ka mag-gabala. Combos na lahat. 3, 200 PMH. 3, 200. Baba. Baba, pa left, right. Rakit na. Pwede na lahat yung box muna. Yung box muna lahat. 3, 2, 1, trap L2, R2. Diretso na R2 para R2. Par 3, R3 ba? Nag-R3 ba? Yung shell? 053. Compress, pre. Mag-MS tayo. R2 muna. We're also gonna serve as the reference number for today's call. Could you also R2, tell me o what's the combos muna sa color R2. of Ito, inubos sila ng Oy Pinoy. 3, 2, 1, And trap what R1. Balik. What type of road assistant the car takes to them? Combos na lahat, puta. What roadside assistant Combos na. 3, car takes 2, 1, trap baba. Baba pa. Ito na, galing L1. Sige, naunahan yan, par. Sige, galing L1. Sige, paubos pa ako. Paubos pa hanggang L1 pa, boy. Hanggang L1. Diretso hanggang L1. Yung sili, boy, ha. Huwag nyo na patirahin yan. XX, naka-BA yan, Sige, paubos pa ako. Si Nero, galing L2. Putang ina, tumira. Bangon. Tumira, nag-ASP yung puta. Pasok L. Repeating everything. Image ako. Pasok L. 8. Pa L2 na muna. L2 muna, compress muna sa L2. Compress muna sa macro ko. 5, 4, 3, compress muna lahat, ha. Compress. 3, 2, 1, track. L1 na. Pwede na lahat. Oy, Pinoy, Sentinels. Paubos muna ako. May manggagaling sa hagdan, boy, ha. Ha. Patingin ako yung si Rhea, boy. Wag mo na pa itrahin, Ken. Okay, nang yung binitawan mo. Pasok L. Pasok lang L, boy. May manggagaling sa hagdan, ha. Compress na lahat, boy. Compress na, macro ko na. Compress lang, pre. Compress muna. Wag na kayo magabol sa baba, par. Pag sa L na muna, par. Ang konti na naman, boy. Compress. 3, 2, 1, drop L2 nga. Marami din to. 30. Gin, nananap ko na yung barangay. Sige lang. Tara pa, MF tayo, boy. Nakulit mo na, karaan siya. MF tayo. Patayin din natin to. Marami din to yung Nocturnals, eh. Tara, pasok. Red 1. Pumalo na ata dyan yung Balhal, eh. Tara pa,
Bilog tayo, bilog muna. Bilog, compre sa bilog. Ay, may shallot ah. Compre sa bilog. Si Bao, walang kukuha kay Bao, boy. Boy, paparty nga ako niyan kay Bao. Alam mo na, Tips. boss Ming. Compres na, 3, 2, 1, tara pa, L3, R3, 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 R3. Tara, par 1 tayo. Sige, boy. Hindi naman tayo kukuha ng MF. Tara, par 1. Ito na. Ito yun. Par 1, par 1, par 1. Par 1. Ito, paubos ako, ready 1. 40. Art style. O, compress na, boy. Compress na muna. Compress. Compress. Okay na ba lahat? Medyo, boy. 3, 200 PMH. 200 baba, pamid. Huwag nyo una-unahan par 3, 200 akit na. Akit. Sige, akit nyo na. Akit nyo na. Likod na, Gia. Likod mo. Balikan mo likod mo. Sige, paubos ako. Balagbag nyo. Paso mid, mga namatay. Sabi yung cut. Diba? Sige, paubos pa. Yung astig ka ba, oh? Ito. Macro ko na. Akit na, walang guild. Akit na, si Nene yan, par. Kamus na. Okay na ba lahat? 3, Macro. 200 MH, 3, 200 baba. Pa, Yan. left. Po. Na. Wag. 3, sige, akitin nyo na. ROI Pinay ah. Paubos mo na ako dito, red 1. Tara, pa L2 nga. L2. Yung cogs, wag nyo na patirahin yan. Wag na kayo tumira para. O, compress mo na L2. Mag-MF na yun, ha. Compress mo na L2. L2 muna. 3, 200 baba. Tara, pa R2 na. Tara, akit na. Ito na, ready 1. Sige, naunahan yan, par. Sige, cancel yung harap. Sige, akit na. Hanggang R1 na. Diretso nyo na, boy. Diretso na. Kawawa naman ni Faith. May Pinoy ah. 53. 53. Tara, pa R2 nga. Pa R2 tayo. R2 na. Compress na pre. R2. So lang to. May chaboy. Wala din kasi papatay dyan, eh. R2 na lahat. R2. Ito na, galing agdan. Putang Ina ina mo, mo. grabe. Naunahan kayo doon. Ba, hanggang MF na nga yan. Patay nyo yung MF, boy. Patay nyo yung Double. MF. May MH, MF na lahat. MF na. MF nyo na, boy. Papatay ako. Busin ko yung pats na ito. MF lahat. MF muna lahat, boy. Gusto natin. Patay na. Tara, alis na. Ito. Gagawin na ako. Focus muna, bilog muna. Papatay natin Sentinels, boy. 3, 200 pa, L3. Linisin nyo na. Sige, L3. Sige, linisin nyo, boy. Clash na natin lahat yan, par. Sige, linis, boy. Linis pa. Gago, nakatira. Sige, hanggang L1 na, Diretso nyo hanggang L1, par. Diretso hanggang L1, boy. Diretso hanggang L1. Pasok Kasi. L1, mga namatay. Uy, sayang. Di Ready? na kasi ni Boss Min. Sige, L1 lahat. L1 na. Left and right nyo. Sige, diretso nyo L1, boy. Hitable na lahat, boy. 8, Busahan sa inyong dalawa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa box. Pwede na sa box, ha. Yung box na Sentinels, boy. Pwede na lahat. Yung Archer, andyan din, ha. Sumisigaw yun, no? Ubus pa. Ubus nyo pa. Sa box, boy. Paubos. Galing L2 din, ha. Boy. Okay, ubus nyo pa. Yung Nene, likod ka muna. Baka mahigit yan. Compress na sa macro ko, boy. Compress na. Magpapa-MF na yon. Compress na sa macro ko, boy. 3, 2, 100 PMH, 200 pa L2. Si Bahaw, wala pa rin party. Nadi-DC. Tangina mo, Bahaw. Tara, platform tayo, boy. Platform. Dito, macro. Platform. Compress tayo dito. Pa R2. Ito, boy. Cut nyo. Ready 1. Si Astig ba? 3. Ito na, galing R1 na. Yung Astig ba, wag nyo na patirahin to. 3, 2, 1, tara pa. R1 na. Diretso na R1 na. Okay, diretso nyo na R1, boy. R1 na. Pwede na lahat yan. Ready? 1, sige, cancel par. Yung ZZZ, ha. Yung ZZZ, yung mga nasa box din, boy. Sige, paubos ako yung ice. Red 1. Ice, na tayo.
O, kamusta sa macro ko? Boss Min, shoutout mo siguro si Tech pagkatapos ng war. Kamusta na? Oo na. Kamusta Sabi ko na? sa'yo. Body, R1. R1 na lahat, 3. 200 PMH boy, 3, 200 baba. Patay ka ngayon kay Boss Min. Mid. Pwede na lahat yung mid. Pwede na lahat. Pwede na lahat yan, par. Pwede na. Sige, linis na lang. Linis na. Gago master to. Iniyo ko na. Nag-bounce pa rin ng bounce. Sige, wag mo na patirahin yan, Boss Aidan. Nice one, Boss Aidan. Yeah, Boss Min. Yung tro, putang ina mo, pinatay ako nun. Pasok mid, pareso nga ako, may reso ba? Pareso yung Suwaji boy? Facility if you have other location. Boy, Suwaji, 147. may reso ba kayo? Pareso nga ako boy. Pareso nga Suwaji. Kamusta lahat? Macro ko na, 3. Saan naka-apak sila boy? Nasa L na, pre. 3, 200 PMH, 3, 200 pa L na. Sige, Tabol na lahat. Akyat. Tabol yan lahat, pre. Akit Ready? ka. 1, pwede na lahat, boy. Pwede na lahat. Sige po, yung mustard, ha? Yung mustard, makakahit yan. Sige, paubos pa ako. Sige, diretso nyo nga L2, 8, 7, 6, 5. L2 lang, dito lang. Balik na, boy. Compress na sa macro ko. Balik na, gitna ng L2. Putang inang rebellion yun, no? 3, 200, L1 niya. L1 muna, L1, paubos ako. Si Bin. O, balik na lahat. Macro ko na. Sino yung rebellion? The name of the 3, 200 PMH kaya sa L1, boy. MH, 3, 200 pa L2. Tara, baba. Gago pinatay. Box, bilog. Garage yan, yung mami. Ito na, L2 pa. Ready? 1, ZK, pabayin ng ZK, boy. 3, 200 pa L1 na. L1, ready? 1, pwede na L1, yung go nuts. Yung shanks, titukan nyo, para hindi kayo mag-base. R1 na lahat. Cancel yung left side, boy. Cancel na yan, par. Push nyo hanggang R1. Push na hanggang R1, push na. Palinis ako. Linis pa. Muna. Pasok R1, mga namatay. Kumain ka na ang puta. Go, press na. 3, 2, 100 PMH, 200 baba. Pa left. Left, wala sa mid. Tara, pa left na. Ang ina, klaseng CD yun, ha. Left na. Tara, pa L2. L2 muna lahat. Huwag kayong mag-gate. Tropa yan, ha. Wala. Tara, dito lang. L2 lang. Likod yun na, ha. L2 gitna muna. Ba't ang bagal nyo, par? 3, 200 pa L1 na. Pwede na lahat yan, par. Ready? 1, pwede na lahat. Cancel mo yan, Lois. Drop of location, which is at. So thank you for that. Compress na 3, Just to set the 200 baba. I will be at Sige, freestyle na kayo, par. Freestyle na kayo. Mag-freestyle na kayo, boy. Sa L1 ata sila, boy. Sa L1. Sa R1. Sa R1 sila, boy. Sa R1 sila, par. Sa R1. Ready? Tara, akyat. Ready 1. Akit na. Akit na. R1 sila, boy, ha? It's okay. Sige, GG's na, boy. Freestyle na kayo. R1, marami sila. What would be the best time? Wala akong, mega, boy. GG's, pare ko, eh. GG's. Sagot nila, hindi pala sa... Hindi atin. Nabili ko na ako. CJ daw ya. CJ daw. Anong oras yan?